नमस्कार बंधु केबे भाबिथिले कि एक समय थिला जेतेबेले मु साधारण एक ऑफलाइन जॉब करथिली सकाळ 9टा रु संध्या 6टा सेई रूटीन सेई चाप सेई सैलरी प्रति मास अपेक्षा एही मासरे किछि रहि जिवो किंतु शेषरे सब बिल्स ईएमआई ओ खर्च एकोटी संचय नाही सेतेबेले मु भाबिली जीवने जदि परिवर्तन आनिबाको हेबो तेबे रास्ता मते खोजिबाकू पड़िबो तबे आसला परिवर्तन एक दिन मु जणे मित्रଙ୍କ माध्यमରେ ଜାଣିଲି ଅନଲାଇନ ଦୁନିଆ ମାନେ କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଠି ଅସୀମ ସୁଯୋଗ ଅଛି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଶିଖିବା କିପରି ଏକ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରାଯାଏ ଯେଉଁଠି ଅଟୋମେସନ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହୁଏ ସତ୍ୟ କହିବି ପ୍ରଥମେ ଭୟ ଲାଗିଲା ଭାବିଲି ଏହା ଏମଏଲଏମ ନୁହେଁ କି କିନ୍ତୁ ନା ଏହା ଏମଏଲଏମ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଠି सक्सेस सेମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଡେଡିକେସନ ରେ କାମ କରନ୍ତି ଏଇଠି କୌଣସି ନେଟୱାର୍କିଂ ଡ୍ରାମା ନୁହେଁ ନାହିଁ टार्गेट प्रेशर नाही बॉस एठी आपण निजे निज लाइफ रे बॉस अटंती आउ मो शिखिबा मो प्रगति आरंभ रे मु अनेक भूल करिली वीडियो देखिली ट्रेनिंग नेली शिखिली किपरि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे ऑटोमेशन सिस्टम सेट करा जाय दिने 2-3 घंटा काम करी मु देखिली प्रथम इनकम आसला से दिनर अनुभव मो ପାଇଁ फ्रीडम ର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିଲି ନାହିଁ ଦିନକୁ ସ୍କିଲ୍ସ ବଢିଲା ଇନକମ ବଢିଲା କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିଲା ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ କହିପାରି ପି ମୁଁ ଜବ ର ବିଜନେସ କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଆହ୍ୱାନ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜବ ଲାଇଫ ରେ ଅଟକି ଗଲେ ସେଇ ଫିକ୍ସ ସାଲାରୀ ରେ ବୋର ହେଇଗଲେ ତେବେ ଏହା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା एमएलएम नुहे ଏହା ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଠି ସକ୍ସେସ ଆପଣଙ୍କ ଡେଡିକେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆଜି ସେଇ ସ୍ଟେପ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ 2030 କୁ ଗର୍ବିତ କରିଦେବ ଶିଖନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ କାରଣ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି फ्रेंड्स ऑटोमेशन सिस्टम जदि आप वर्क करबा चाहूछंती मते कांटेक्ट करंतु मो डिस्क्रिप्शन रे मो व्हाट्सएप लिंक ता देबी एंड आपण जोथि भी माने बिजनेस करछंती फॉरएवर मोदिकेयर एंड गेलवे वेस्टीज हर्बल लाइफ जो कंपनी रे भी आपण बिजनेस करथंत ना कि आपण बिजनेस ग्रो करनी ऑटोमेशन सिस्टम द्वारा आपण माने निजको गोटे फ्रीडम रही सिस्टम आपण मान काम करू बोली कि चाहूछंती then मते कांटेक्ट करंतु जदि हां आपण जदि मो सहित ऑटोमेशन सिस्टम जदि फॉरएवर लिव से वर्क करबा चाहूछंती देन मते कांटेक्ट करंतु मो प्रॉपर आपनको सहित आपनकर वे को सहज करबी आपण केमिति कम एफर्ट्स लगै केमिति माने अर्निंग करि परिबे ता मु आपनको हेल्प करबी आपण नु आटंती एंड मो YouTube चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु फ्रेंड्स जो द्वारा आउ नेक्स्ट वीडियो मु आनिबी प्रथमे आपनको पाखरे नोटिफिकेशन ता पहुंचबो एंड आपण वीडियो देखि आपनकर बिजनेस को ग्रो करि परिबे ओके तो थैंक यू सो मच बंधुगण मो YouTube वीडियो को आपण फास्ट लास्ट से देखिले धन्यवाद गॉड ब्लेस यू